Sweep over my soul, sweep over my soul, sweet Spirit, sweep over my soul. My rest is complete as I sit at your feet, sweet Spirit, sweep over my soul. Father, we ask of you this day, come and heal our land. Knit our hearts together, that your glory may be seen in us. Then the world will know that Jesus Christ is Lord. Let us be one voice that glorifies your name. Let us be one voice declaring that you reign. Let us be one voice in love and harmony. And we pray, oh God, grant us unity. Let us be one voice that glorifies your name. Let us be one voice declaring that you reign. Let us be one voice in love and harmony. And we pray, oh God, grant us unity. Now is the time for you and I to join our hearts in prayer, that the name of Jesus will be lifted high above the earth. Then the world will know that Jesus Christ is Lord. Let us be one voice that glorifies your name. Let us be one voice declaring that you reign. Let us be one voice in love and harmony. And we pray, oh God, grant us unity. Let us be one voice that glorifies your name. Let us be one voice declaring that you reign. Let us be one voice in love and harmony.
also with you, Recording of liberty, together, Almighty God, to whom all hearts open, all desires known, and from whom no secrets are hidden. Cleanse the thoughts of your hearts by the inspiration of your Holy Spirit, that we may perfectly love you and worthily magnify your holy name through Christ our Lord. Amen. the praise, Lord have mercy, Lord have mercy. Lord have mercy, Christ have mercy. Christ have mercy, Christ have mercy. Lord have mercy, Lord have mercy. Lord have mercy. Glory to God in the highest, and peace to His people on earth. Lord God, heavenly King, Almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesus Christ, only Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. You are seated at the right hand of the Father. Receive our prayer. For you alone are Holy One. You alone are the Lord. You alone are the Most High. Jesus Christ, with the Holy Spirit in the glory of God the The first reading for today is from Old Testament, 2 Samuel chapter 1 verse 1. Now it came to pass after the death of Saul, when David was returned from the slaughter of the Amalekites, and David had about 2 days in Ziklag. Verse 17. And David lamented with this lamentation over Saul and over Jonathan his son. Also he bade them teach the children of Judah the use of the bow. Behold, it is written in the book of Jasher. Verse 19. The beauty of Israel is slain upon thy high places. How are the mighty fallen? Tell it not in Gath, publish it not in the streets of Askelon, lest the daughters of the Philistines rejoice, lest the daughters of the uncircumcised triumph. Verse 21. Ye mountains of Gilboa, let there be no dew, neither let there be rain upon you, nor fields of offerings. For there the shield of the mighty is vilely cast away, the shield of Saul, as thought he had not been anointed with oil. Verse 22. From the blood of the slain, from the fat of the mighty, the bow of Jonathan turned not back, and the sword of Saul returned not empty. Saul and Jonathan were lovely and pleasant in their lives, and in their death they were not divided. They were swifter than eagles, they were stronger than lions. Ye daughters of Israel, weep over Saul, who clothed you in scarlet, with other delights,
who put on ornaments of gold upon your apparel. Verse 25. How are the mighty fallen in the midst of the battle? O Jonathan, thou wast slain in thine high places. I am distressed for thee, my brother Jonathan, very pleasant hast thou been unto me. Thy love to me was wonderful, passing the love of women. Verse 27. How are the mighty fallen, and the weapons of war perish. This is the word of God. Thanks be to God. சங்கீதம் 130. சங்கீதம் 130. கர்த்தாவே, ஆழங்களில் இருந்து உம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிறேன். ஆண்டவரே, என் சத்தத்தை கேளும். என் விண்ணப்பங்களில் சத்தத்திற்கு உமது செவிகள் கவனித்து இருப்பதாக. கர்த்தாவே, நீர் அக்கிரமங்களை கவனித்து இருப்பீரானால் யார் நிலை நிற்பான்? ஆண்டவரே, உமக்கு பயப்படும்படிக்கு உம் இடத்தில் மன்னிப்பு உண்டு. கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறேன். என் ஆத்துமா காத்திருக்கிறது. அவருடைய வார்த்தையை நம்பியிருக்கிறேன். எப்பொழுதும் விடியும் என்று விடிய காலத்துக்கு காத்து இருக்கிற ஜாமக்காரரை பார்க்கிலும் அதிகமாய் என் ஆத்துமா ஆண்டவருக்கு காத்திருக்கிறது. இஸ்ரவேல் கர்த்தரை நம்பி இருப்பதாக. கர்த்தரிடத்தில் கிருபையும் அவரிடத்தில் திரளான மீட்பும் உண்டு. அவர் இஸ்ரவேலின் அதன் சகல அக்கிரமங்களில் நின்று மீட்டுக் கொள்வார். பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆதியில் இருந்தது போல எப்பொழுதும் எப்பொழுதும் மகிமை உண்டாவதாக. Shalom dan selamat pagi. Bacaan kedua kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 7 hingga akhir di bawah tajuk derma daripada orang Kristian. Kamu unggul dalam semuanya. Dalam kepercayaan kamu kepada Kristus, usaha kamu untuk mengkhabarkan berita baik, pengetahuan kamu tentang yang benar, usaha kamu untuk menolong dan kasih kamu kepada kami. Oleh itu, kami juga ingin kamu unggul dalam usaha kamu yang baik ini. Apa yang aku katakan ini bukanlah suatu perintah, tetapi dengan menunjukkan betapa giatnya jemaah di Makedonia menolong orang lain. Aku berharap kasih kamu yang sejati pun akan nyata. Kamu tahu bahawa kita sangat dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Meskipun dia kaya, dia menjadikan dirinya miskin untuk kebaikan kamu, supaya dengan kemiskinannya itu kamu menjadi kaya. Menurut pendapatku, lebih baik kamu selesaikan apa yang kamu lakukan pada tahun lalu. Kamulah yang pertama kali merancang dan mulakan usaha itu. Teruskanlah dan selesaikan usaha itu. Semoga kamu sangat berminat menyelesaikannya, sebagaimana kamu sangat berminat untuk mencadangkannya dahulu. Berilah derma menurut kemampuan kamu. Jika kamu sangat berminat memberi derma, Allah akan menerima pemberian kamu berdasarkan apa yang kamu miliki, bukan apa yang tidak kamu miliki. Aku tidak berniat meringankan beban orang lain dengan memberatkan beban kamu. Pada masa ini, kamu berkecukupan, maka sepatutnya kamu membantu orang yang berkurangan. Begitu juga apabila kamu berkekurangan dan mereka berkecukupan, mereka akan membantu kamu. Dengan demikian, kedua-dua belah pihak mendapat layanan yang sama. Di dalam Alkitab tertulis, orang yang mengumpul banyak makanan tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpul sedikit makanan tidak berkekurangan. Kami bersyukur kepada Allah yang sudah menyebabkan Titus sangat ingin menolong kamu, seperti kami juga. Bukan sahaja dia rela memenuhi permintaan kami, tetapi dia juga sangat ingin menolong kamu, sehingga dengan kemahuannya sendiri dia membuat keputusan untuk pergi kepada kamu. Bersama dengan dia, kami mengutuskan seorang saudara seiman yang sangat dihormati oleh jemaah di pelbagai tempat kerana pekerjaannya mengkhabarkan berita baik.
Lagi pula, dia sudah dipilih dan dilantik oleh jemaah di wilayah Makedonia untuk menyertai kami dalam perjalanan kami. Dia akan menolong kami menguruskan wang derma yang kami kumpulkan untuk memuliakan Tuhan dan untuk menunjukkan bahawa kami ingin menolong. Kami sangat berhati-hati menguruskan wang derma yang besar jumlahnya itu, supaya tidak sesiapa pun dapat mencela kami. Kami bertujuan melakukan apa yang benar, bukan sahaja di sisi Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Bersama dengan Titus dan saudara itu, kami juga mengutuskan seorang saudara seiman yang lain. Kami sudah menguji dia berkali-kali dan ternyata dia sentiasa ingin menolong. Sekarang dia lebih lagi ingin menolong kamu, kerana dia mempunyai keyakinan terhadap kamu. Titus itu rakanku dan bekerja bersama-sama aku untuk menolong kamu. Kedua-dua orang saudara yang pergi bersama-sama dia mewakili jemaah di sini dan kerja mereka mendatangkan kemuliaan bagi Kristus. Tunjukkanlah kasih kamu kepada mereka, supaya jemaah yang mengutuskan mereka akan mengetahui hal itu. Ayat terakhir, dengan demikian terbuktilah apa yang kami banggakan tentang kamu itu benar. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapa, kami angkat lagu ini sebagai pujian dan penyembahan kami, sebab hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Engkau sungguh indah, sungguh mulia, sungguh besar Kau Tuhan. Kami berdoa biar persembahan ini berkenan di mata-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat
besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom dan selamat pagi semua. Sambungan Injil Kudus dari Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal ke-5 bermula pada ayat yang ke-21. Markus pasal 5 bermula pada ayat yang ke-21. Anak perempuan Yairus dan wanita yang menyentuh jubah Yesus. Ayat 21. Yesus kembali ke seberang Tasik. Di pantai Tasik itu banyak sekali orang datang berkumpul di sekeliling Yesus. Yairus, ketua rumah ibadat tempatan, datang juga dan ketika itu melihat Yesus. Dia sujud di hadapan Yesus. Dia memohon dengan sungguh-sungguh, "Guru, anak perempuan saya sakit tenat. Tolonglah datang dan letakkanlah tangan guru padanya, supaya dia sembuh dan tidak mati." Yesus pun pergi bersama-sama Yairus. Orang yang mengikut Yesus amat banyak sehingga dia diasap dari semua sisi. Di situ ada seorang wanita yang menderita penyakit pendarahan teruk yang berkaitan dengan haidnya selama 12 tahun. Dia sudah menghabiskan segala hartanya untuk membayar rawatan dokter, tapi dia tidak sembuh, malahan semakin parah keadaannya. Wanita itu telah mendengar banyak hal tentang Yesus. Oleh itu dia datang ke tengah-tengah orang ramai dan mendekati Yesus dari belakang. "Jika aku dapat menyentuh jubahnya," kata wanita itu dalam hati, "tentu aku akan sembuh." Dia menyentuh jubah Yesus dan ketika itu juga pendarahannya berhenti. Wanita itu berasa dirinya sudah sembuh. Pada saat itu juga Yesus menyadari ada kuasa yang telah keluar daripadanya. Yesus berpaling pada orang ramai dan bertanya, "Siapakah yang menyentuh jubahku?" Pengikut-pengikutnya berkata, "Lihatlah orang berasak-rasak di sekeliling guru." Apakah guru bertanya, "Siapa yang menyentuh guru?" Tapi Yesus memandang di sekelilingnya untuk mencari orang yang telah menyentuhnya. Wanita itu tahu akan apa yang telah berlaku pada dirinya. Dia bergementar kerana takut, lalu sujud di hadapan Yesus dan memberitahu dia segala-galanya. Yesus berkata kepada wanita itu, "Hai anakku, karena kamu percaya kepadaku, kamu sembuh. Pergilah dengan sejahtera, kamu sehat sekarang." Semasa Yesus berkata demikian, beberapa orang pesuruh datang dari rumah Yairus dan memberitahu Yairus, "Anak perempuan Tuhan sudah meninggal. Tak usah Tuhan susahkan guru lagi." Yesus tidak mempedulikan apa yang dikatakan oleh mereka, tapi dia berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percayalah kepada aku." Setelah itu, Yesus tidak membenarkan sesiapa pun mengikuti dia kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Apabila mereka tiba di rumah Yairus, Yesus melihat keadaan yang kecoh serta mendengar tangisan dan ratapan yang kuat. Lalu Yesus masuk dan berkata kepada mereka, "Mengapa sangat kecoh dan mengapa menangis? Anak itu tidak mati, dia hanya tidur."
Mereka mula menertawakan Yesus. Oleh itu Yesus menyuruh mereka semua keluar. Dia mengajak ibu bapa itu serta ketiga orang pengikutnya masuk ke dalam bilik tempat anaknya itu berbaring. Yesus memegang tangan anak itu lalu berkata kepadanya, Talita kum, yang berarti, anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangun. Anak perempuan itu segera bangun lalu berjalan. Umurnya 12 tahun. Ketika peristiwa itu berlaku, mereka semua sangat kagum. Tapi dengan tegas Yesus melarang mereka memberitahukan hal itu kepada sesiapa pun. Lalu dia berkata, berilah anak ini makanan. Inilah Injil Kristus, terpujilah Yesus. Amin. Almighty God, we give thanks for this morning service. We bless your servant as I give your message and your children to hear and understand, follow, Lord. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise God, we could able to meet Sunday morning online. I hope everybody doing fine. So hari ini kita lihat Markus bab 5 ayat 21 hingga akhir, di mana Yesus membuat satu mukjizat, memberi persembuhan kepada seorang wanita yang sakit dan juga perempuan yang mati oleh kerana demam dan dibangkitkan. God heals, or Christ heals a lady with health problem, a sickly lady, and also a young girl who died because of fever, and he gave them perfect healing and give the girl a new life. When we hear this, it's so nice to hear, because not many people are being resurrected or being given a life after death. Bukan semua orang yang diberi persembuhan begitu saja, tetapi Tuhan akan memberi pada masa dulu dan sekarang. So anyway, what man can do is to submit to the will and the plans of God. Kalau kita lihat mukjizat dan semua perkara yang Tuhan Yesus berlaku dan sedang berlaku, dan ada yang tidak pernah berlaku, kita tengok kematian semua, kita semua submit kepada kehendak Tuhan. We have to submit to the plans of God. Maybe He wants the person to go to heaven and suffering in the world, or maybe He wants to bring healing so that the person continue to work and testify for Him. Mungkin seseorang itu Tuhan angkat balik ke syurga supaya dia tidak akan dalam kesusahan di dunia ini, ataupun Tuhan menggunakan seseorang dengan penyembuhan supaya seseorang itu dapat melayani dia dengan lebih lagi. So there was a Christian sister. She was a speech therapist, but when she did the practical, she was emotionally challenged to meet the children who are not well and able to teach them. Ada seorang orang Kristen, dia seorang guru speech therapy, tetapi bila melihat anak-anak itu dia rasa sedih dan tidak begitu gembira membuat. So she changed her ministry of teaching the children and became an author in a magazine. And later she was a good author. Although it was not ambition to be an author, but she became a good author and was advocating for the children. So dia tak ada cita-cita nak menjadi penulis, tetapi dia menjadi satu penulis untuk magazine Kristian, dan juga dia menulis untuk orang miskin yang Tuhan boleh tolong. She was advocating for the needy and the poor by books and magazines. So God has a bigger plan in her life. So Tuhan ada rencana dia sendiri untuk menggunakan orang Kristen itu. People have plans. We have plans, but sometimes we don't get what we want. Semua orang ada kehendak dia, perkahwinan ke, pekerjaan ke, tempat tinggal ke, kita ada plan sendiri, tetapi rencana Tuhan lain. Kita pun tak tahu rencana Tuhan, mungkin senang, mungkin susah, tetapi kita ikut rencana Tuhan. Today the message is to see God's plan. So we see the plan of God.
So in the life of Paul, the missionary to many places, his second place of missionary to Bithynia, but the Holy Spirit stopped him. In Acts chapter 16 verse 6 and 7, it says, Kisah Rasul-Rasul bab 16 ayat 6 hingga 7, Paulus sepatutnya pergi ke Bithynia, tetapi kuasa Tuhan atau kuasa Roh Kudus beritahu dia jangan pergi sana. So instead that, Paul went to Macedonia. He had a dream that he should go to Macedonia. Dia ada satu mimpi supaya pergi ke Makedonia. So he changed his plan and he planted a new church, a first church in Macedonia, because the people wanted him to do mission work. So even I had a college mate when I studied overseas from Macedonia, and he studied for MBA, but he went back to be a businessman to serve the Macedonian people, because not many Christians, but he went back. So ada satu kawan di semasa saya belajar di college, dia pun orang Macedonia, tetapi selepas belajar di luar negara, dia balik ke Macedonia sebagai missionary, walaupun dia ada MBA degree. So we have plans, people have plans, but we must listen to the plan of God. Even Paul listened to the plan of God, so he went to Macedonia and planted the first church in Europe. So even King Solomon says in Proverbs 19:21, Amsal 19:21, Raja Solomon yang tulis memberitahu, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose to prevails. So manusia memang ada rencana dia sendiri, tetapi Tuhan akan menguruskannya. So it's okay to plan, but the best thing to pray, submit to God. So we must listen to the God's voice also. As we plan to listen, we also plan to listen the voice of God. Planning yang kita buat, dengar dari Tuhan, dan kita dengar suara Tuhan, bagaimana rencana ini dilakukan dengan kehendak Tuhan. It can be your church ministry, it can be your giving to church, it can be your talents. Don't think a lot on your mind, but think as what God wants us to do. Jangan kita fikir-fikir saja, tetapi fikir apa Tuhan akan melakukannya dalam dunia ini. So kita harus dengar rencana Tuhan. We have to live by the plan of God. We have to face it. Ada pergaduhan ke atau perkara yang buruk berlaku, tempat kerja, keluarga, kematian. So kita harus tengok apa rencana Tuhan, apa Tuhan akan membuat selepas itu. When we face tragedies in life, work or death or any tragedies, we must submit to the faith, and by faith and will of God, must submit to God and listen to the voice of God. There must be a plan that God has done this. So even a Christian sister, another person I know, who went to seminary to serve God, but during her younger days, she had a lover, a friend whom she liked to get married, but it was not according to God's will, and they broke off. Ada satu perempuan Kristian yang masuk ke seminari untuk melayani Tuhan. Sebelum masuk seminari, dia selepas pengajian dia, semasa pengajian, dia ada kawan atau boyfriend yang mereka nak berkahwin, tetapi perkahwinannya tidak berlaku. So they broke off, and she became sad, and she wanted to serve God. And she joined seminary to learn the Bible and to serve God. Dia masuk seminari, belajar kitab dan melayani Tuhan. And she remembers the disciples left their jobs and followed Christ and followed the will of God. Dia mengingati mengikut Yesus, melayani Tuhan. So she noticed God's plan is greater, and God is using her mightily in the kingdom. Tuhan menggunakan dia dengan luar biasa dalam kerajaan dia daripada kehendak hati dia sendiri. Ya? So every situation or leadership roles we have, we must submit to the plans of God. Or those who have church leadership roles or position, submit to the plans of God, where God has given us this position to do the best. It's not my
selection, but God has chosen us. Saya yang tidak menyuruh anda membuat pelayanan, tetapi Tuhan menyuruh membawa anda ke gereja St. Catherine atau gereja lain untuk melayani dia. So kita harus mendengar suara dia dan terus melayani dia, dan we have to follow his teachings by obedience and keep praying. Kita harus berdoa dan mengikuti firman dia. So we have to listen to the voice of God and follow. Whatever problem takes place, we can ask the voice of God. Why problem? What is the plan that God has? Apa-apa perkara buruk yang berlaku, kita bertanya suara Tuhan untuk memberitahu kenapa ini berlaku. So, beloved in the Lord, let us spend time prayer, not just talking but listening the will of God's and plans, so that all the plans we do according to His divine will. Though maybe it's difficult, but we submit. So kita semua ikut rencana Tuhan dan dengar suara Tuhan semasa kita berdoa. So நிக்கின்றது மார்க் 5ஆம் அதிகாரத்தில் 21ஆம் வசனம் பார்க்குறோம். இப்படி கடவுள் இயேசு வந்துட்டு சுகம் கொடுக்கிறார். ஒரு தாயாருக்கும் ஒரு சிறு பிள்ளைகளுக்கும் மரணத்திலிருந்து சுகம் கொடுத்து சுகம் ஆசீர்வதிக்கிறார். இப்படி அற்புத காரியம் செய்கிறார். ஸோ இன்றைக்கும் இயேசு அற்புத காரியம் செய்கிறார். சில அற்புதம் நம்மளுக்கு பார்க்க முடியல. சில பேரை கடவுள் காப்பாற்றுறார் இந்த உலகத்தில். சில பேர் அவர் ராஜ்யக்கு எடுத்துக்கு போகிறார். அவர் சித்தப்படி நம்ம இருக்க வேண்டும். இன்றைக்கி பாடம் வந்துட்டு கடவுள் சித்தப்படி நம்ம வாழ்கிறோம். ஸோ என்னென்ன காரியம் நம்ம கஷ்டத்தில் இருக்கிறோமோ நம்ம அவர் சித்தப்படி செய்ய வேண்டும். உற்சாகத்தோடு செய்ய வேண்டும். பால் அவர்கள் பெத்தேனியாவுக்கு ஊழியத்துக்கு போகும்போது பரிசுத்தாவியை எடுத்து நிப்பாட்டி மெசடோனியாவுக்கு போக சொல்கிறார்கள். ஏன்னா அந்த மெசடோனியா ஆளுங்கள் பால் அந்த தேவையாக இருக்கிறது. இயேசுடைய வசனம். அவர் மெசடோனியாவில் போய் ஊழியம் செஞ்சு ஒரு ஆலயத்தை கட்டுறார். யூரோப்பில் முதல் ஆலயம் மெசடோனியாவில் தான். தொடர்ந்து நம்ம மனசில் வைப்போம், இந்த காரியம் செய்கிறோம் அந்த காரியம் செய்கிறோம். ஆனால் கடவுளுடைய சித்தம் அங்கே இருக்க வேண்டும். தொடர்ந்து நம்ம கடவுளுக்கு கொடுக்கறதும் நம்ம ஊழியத்தையும் செய்கிறதும் பாஸ்டர் சொல்லி நம்ம செய்யக்கூடாது. ஆனால் கடவுள் நம்மளை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்குன்னு செய்யணும். சந்தோஷமாக செய்ய வேண்டும். கடவுள் சத்தத்தையும் நம்ம கேட்டு அவர் கீழ்ப்படியாக இருக்க வேண்டும். ஜெபம் பண்ணுவோம். Almighty God, we pray, Lord, that you help us to be submissive to you, not to be stubborn or being ego, but able to listen to your voice and follow, Lord, and submit our plans and wills to you, Lord. Bless all the children who are here listening, and help them to be submissive and to give their ears to hear your divine will and plans in the midst of tribulations and challenges we face daily, Lord. In the name of Jesus we pray. Amen. Kami percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, bagi semua yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan. Sebab dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu yang dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula, menurut yang dibuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kami percaya kepada Roh Kudus, itu Tuhan pemberi hidup yang datang daripada Bapa dan Anak. Serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Kami percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu kami mengaku satu baptisan akan mendatangkan kampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin.
Tuhan Yesus, Bapa kami yang di syurga, terima kasih Bapa untuk kesempatan ini Tuhan, untuk kami dapat berdoa bagi gereja kami, diosis dan juga negara kami Malaysia. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami St. Catherine. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih karena sampai saat ini kami punya kesempatan. Kami tetap dapat beribadah lewat daripada kebaktian online ini Tuhan. Kami berdoa untuk segala sesuatu perancangan yang akan dibuat bagi gereja, bagi aktiviti gereja. Kami mohon campur tangan-Mu ya Bapa. Biarlah segala sesuatu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk Padri kami, Reverend Ruben, dan istrinya serta anak perempuannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkau terus menjaga mereka, Reverend keluarga. Kiranya Tuhan Engkau terus berserta dalam kehidupan mereka sehari-harian dan juga pelayanan mereka. Pakai mereka Tuhan, pakai Reverend, agar apapun yang dia lakukan semuanya berhasil di dalam Engkau ya Bapa. Kami terus berdoa Tuhan untuk diosis kami. Kami berdoa untuk Bishop diosis kami, Most Reverend Stephen Abaro dan Besvi and Abaro, Suffragan Bishop, Central Archdeacon Stephen Chan, Archdeacon, para padri, kaki tangan diosis. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang melayani bagian diosis. Kami berdoa Tuhan kiranya penyertaan-Mu terus menyertai mereka dalam pelayanan mereka, dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau yang mencukupkan mereka Tuhan. Engkau yang memberikan mereka kekuatan, keteguhan hati untuk terus melayani Engkau. Apapun posisi pelayanan mereka Tuhan, kiranya Engkau yang bekerja, Engkau yang memberikan mereka kekuatan, keteguhan hati untuk terus melayani-Mu ya Bapa. Kami terus berdoa Tuhan untuk negara kami Malaysia. Kami berdoa untuk yang di Pertuan Agung, Perdana Menteri, para menteri, ahli parlimen, pemerintah negeri dan para adun. Tuhan, kami serahkan setiap pemimpin negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kiranya kebijaksanaan-Mu Tuhan menyertai mereka. Kiranya campur tangan-Mu nyata Tuhan dalam segala sesuatu perancangan yang mereka lakukan. Berikan mereka kebijaksanaan, keadilan Tuhan dalam melaksanakan segala sesuatu keputusan untuk negara kami Bapa. Kami mohon campur tangan-Mu ya Bapa. Juga kami berdoa untuk Pastor Raymond dan Pastor Helmi yang telah hilang tanpa jejak Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau menyertai mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mohon kiranya Engkau yang menyelesaikan segala sesuatu Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu ya Bapa dalam hal ini Tuhan. Kami hanya bersandar kepadamu, kami hanya dapat berdoa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengetahui segala sesuatu Tuhan. Kiranya para polis Tuhan dapat tidak putus asa Tuhan untuk case ini, dan kami berdoa biarlah segala sesuatu dapat diselesaikan Tuhan. Engkau yang menjaga, Engkau yang menyertai segala sesuatu ya Bapa. Tuhan, kami terus berdoa untuk negara ini, terutama untuk COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, kiranya PKP 3.0 ini Tuhan dapat dilaksanakan ya Bapa dengan baik Tuhan. Dan kami berdoa bagi mereka yang terkesan dengan kehilangan pendapatan ya Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu, kiranya Engkau yang mencukupkan mereka. Engkau kuatkan, teguhkan mereka Tuhan, agar apapun keadaan mereka Tuhan saat ini, biarlah mereka tetap mengandalkan Engkau, berserah dan berharap dalam Engkau. Kami terus berdoa Tuhan untuk dunia saat ini, COVID-19 Tuhan, bagi negara-negara yang masih bergelut Tuhan dengan COVID-19 ini Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu ya Bapa. Biarlah para pemimpin diberikan kebijaksanaan dalam mengatur segala sesuatu dalam membendung Tuhan COVID-19 ini. Kami mohon campur tangan-Mu ya Bapa.
Kiranya Tuhan, apapun keadaan sekalipun, kami tidak pernah putus berdoa, tetapi ajari kami Tuhan di tengah-tengah keadaan dunia ini Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk tetap berserah, untuk tetap berdoa, untuk tetap percaya ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan gereja kami, diosis dan juga negara kami Malaysia ke dalam tangan-Mu. Terpuji, termulialah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dear Heavenly Father, we thank you, Father, for making us this world, O Lord. We thank you for all the countries that is here created in this world, O Father. We thank you for this peace that you have given us. Thank you for the people of various denomination, race, and skin color that you have created, O Father. We thank you, Jesus. And this time, O Father, we pray for the COVID-19 pandemic that is reached out to all over the world, O Father, and we pray that people will recover as the vaccine is taking its work with all the people. Pray, O Lord, the pandemic will stop. We pray that the COVID-19 will come under control and it will leave us, O Lord, and give us back our freedom to be our normal lives again, O Jesus. And we pray, thank you, Lord, for this world that you have created and all the things that you have added to our lives, O Lord, and all these trials and temptations. And we know you are watching, guiding us, and we know that you will save us, O Jesus. And today, O Father, we pray for our country, Malaysia. We thank you, Lord, for our Yang di-Pertuan Agong. We thank you, Father, for the rulers, our Prime Minister, all cabinet ministers, and we thank you, Jesus, for them as they work diligently during this time. There will be peace, there will be harmony among them, O Lord. And we thank you, Jesus, for this. For our families in this St. Catherine's Church, O Lord, we thank you for this fellowship of our friends and family that we have, O Lord. And we thank you, Father, for building up the love among our family. And today we pray for birthdays for our family family members who are celebrating birthdays, O Jesus. We thank you, Lord, for adding one more day in their life, O Lord. We thank you for good health, and we pray, O Lord, that they all will be well as they look forward to another year this year. And we remember especially Inka, Stephen Panir Selvam, Shirley Jote, Amanda James, Dinah Henry, and Dorina Henry. And we also remember our expectant mother, O Lord, Mrs. Sherry Veno Lester. We thank you, Lord, for giving her the gift of motherhood, O Lord. We pray that her womb will, as she carries the little baby in her belly, O Lord. And we all wait upon the delivery date as she will deliver the beautiful baby, O Lord, safe and sound. And we also remember, O Lord, for all our families and friends who are sick and suffering. And we pray, O Lord, that all caregivers, doctors and nurses, as they look after all of these people who are sick. And in our midst, O Lord, we remember Yong Chow, Mrs. Cynthia, Deaconess Ming Ming, Deaconess Margaret Chan, Mrs. Laza, Mrs. Ruth T., Mrs. Maria Magdalene, Mrs. Petro Ijo, Mrs. Luje Petros, Puan Mrs. Saroja Reginald, Puan Ria Mamang, Mrs. Stephen Lee, Mrs. Maniamal Daniel, Vanessa Ismail, Miss Pamela Paul, Mr. Lucas, Miss Icha, Mrs. Caroline Tinker, Mr. Endas, Miss Krishnaveni and Adeline, and Mrs. Adeline Laja. We pray, O Lord, that all of them will find strength, O Lord, as they lean upon you. And we pray, O Lord, that the blood of Jesus will cover upon each and every one of them and make them strong and healthy. O Lord, we pray for many things that we have forgotten to pray for, O Lord. Hearts, as we remember one by one, you will listen to our prayers, O Lord. You will be in our midst as we seek you in all the things that we do, O Lord. We commit to you our little prayer, and we say thank you, O Father, for listening to us. All this we ask in Jesus' name we pray. God so loved the world that he gave his only Son, Jesus Christ, to save us from our sins, to be our advocate in heaven, and to bring us into eternal life. Let us therefore confess our sins in penitence and faith, firmly resolve to keep God's commandments, to live in love and peace with all
Almighty God, our Father, our Heavenly Father, we have sinned against you and against our fellow men, in thought and word and deed, in the evil we have done and in the good we have not done, through ignorance, weakness, through all our deliberate fault. We are truly sorry and repent of all sins. For the sake of your Son, Jesus Christ, who died for us, forgive us all that is false. And grant us we may serve you in newness of life, to the glory of your name. Amen. Almighty God, forgive all who truly repent and mercy upon you, pardon and deliver you from all your sins, confirm and strengthen you all in goodness, and keep you life and love through Jesus Christ our Lord. Amen. With peace. We are the body of Christ, one spirit, we are baptized to one body. Let us pursue all that leads to peace and brings our common life. The peace of the Lord be always with you. And also with you. Let us share this peace with one another. Praise God from whom all mercies flow. Praise Him, all creature here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. The Eucharistic prayer. The Lord be with you. And also with you. Lift up your hearts. It is then our to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right to give thanks and praise. It is the right, our duty, and our joy in all times, all places, to give you thanks and praise, O Father, Heavenly King, Almighty Eternal God, through Jesus Christ, your Son, O Lord. For He is your living Word, through He created all things in the beginning, and formed us in one image, through He freed us from the slavery of sin, giving Him born as man to die on the cross. You raised Him from the dead, and exalted Him to your right hand on high. Through His Son upon us, your holy love, your Spirit, and lead us a people to our own possession. Therefore, with angels and archangels, and with all the company of heaven, we proclaim your great and glorious name, forever praising you and singing. Holy, 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 Lord God of power and might. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Accept our praises, Heavenly Father, through your Son, our Savior, Jesus Christ, and as we follow His example, obey His command, crowned by the power of the Holy Spirit, this gift of bread and wine, when He to us His body and His blood, who the same man was betrayed to bread, gave you thanks. He broke it, gave to the disciples, saying, Take, eat, this is body which is given for you, do this in remembrance of me. In the same way, after supper, He took the cup, gave you thanks, gave to them, saying, Drink this, all of you. This is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this as often as you drink it in remembrance of me. Christ is died, Christ is risen, Christ will come again. Therefore, Heavenly Father, we remember His offering on Himself 8 pounds for upon the cross, and proclaim His mighty resurrection, glorious ascension
thanks and praise as we eat and drink these holy gifts in the presence of your divine majesty. Renew us by your Spirit, inspire us with your love, and unite us in the body of your Son, Jesus Christ our Lord. Pray within him and in him, by the power of the Holy Spirit, with all who stand before earth and heaven, we worship you, Father, the Almighty, in songs of everlasting praise. Blessing and honor and glory and power be yours forever and ever. Amen. As our Lord Savior told us, so we pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not to the time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. Those who are at home, prepare yourself with a bread and a drink. We're going to celebrate the Holy Communion at home together. We break this bread to share the body of Christ. Though you are many, we are one body, because we are all shared in one bread. Lamb of God, who take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, who take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, who take away the sins of the world, grant us grace. Draw near with faith, receive the body of the Lord Jesus Christ and give for you, and the blood which he shed for you. Eat and drink in remembrance that he died for you. Feel our need in your hearts by faith and thanksgiving. We do Do not not presume to come to the table, merciful Lord, trusting in your own righteousness, but in your manifold and great mercies. We are not worthy so much as to gather the crumbs under your table, but you are the same one, whose nature is always to have mercy. Grant us therefore, gracious Lord, so as to eat the flesh of your dear Son, Jesus Christ, and to drink his blood, and that we may ever dwell in him and he is with us. Amen. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See in their way some wicked way.
ideas of how Jews should live. The body of Christ give you eternal life. The blood of Christ give you eternal life. Amen. Prayer and dedication. Father of all, we give you thanks and praise and still Father, who made us your Son and brought us forth. Dying, living, declare your love and give us grace. In open again of glory. May we share Christ's continuous in life, we bring suffering life to others. We with sweet lives give life to this world. Give us the hope that we are grass, so we and all your children shall be free. And the whole earth will live to praise the name of Christ our Lord. Amen. Almighty God, we thank you for feeding us with the body and the blood of your Son, Jesus Christ. Through him we offer you our souls and bodies to be a living sacrifice. Send us out in the power of your Spirit to live and work to your praise and glory. Amen. The peace of God which passes all understanding, keep your hearts and minds in knowledge and love of God. And of his Son, Jesus Christ, our Lord, and the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit, be among you and remain with you always. Go in peace to love and to serve the Lord. In the name of Christ. Amen. தூய்மை அடைந்து மேன்மையாய்